We're going to pick up where we left off last week, Vamos a continuar donde quedamos la semana pasada. and on the spirit of Shimei El espíritu de Shimei is part of the teaching on the spirit of Absalom. es parte de la enseñanza acerca del espíritu de Absalón. But I heard a word in my spirit this morning when I was sitting here in church, El pastor escuchó una palabra esta mañana cuando estaba aquí en la iglesia and the word I heard was exploits. y la palabra que oyó fue hazañas. And it's in Daniel chapter 11. This is just a side thing here, En el libro de Daniel capítulo 11, este es algo al margen de lo que está enseñando, but this applies to all of us today. pero esto aplica a todos nosotros en el día de hoy. And I was telling the church, I think it was Wednesday, I think that as soon as I finish this series on Absalom, I'm going to start teaching the book of Revelation. Cuando termine el pastor la enseñanza de Absalón, va a empezar a enseñar sobre Apocalipsis And I'm going to do it on Sunday mornings. y lo va a hacer los domingos en la mañana. So I don't know if y'all are interested in that or No not, sé si les interesa ese tema o no. but I think it's relevant for where we are right now. Creo que es muy pertinente para el tiempo en que estamos. So as I'm teaching that, I'm going to tie in a whole lot of scriptures throughout the Bible. Y a través de esa enseñanza va a hablar de muchas otras escrituras de la Biblia. I've been teaching this for 20-something years now, Ha estado enseñando ese mensaje por más de 20 años. but it's even more relevant today. What I've been teaching in the past, we can actually see it today. Pero se aplica más a la actualidad en este momento que lo que se aplicaba anteriormente. Things that I was talking about that a lot of people didn't know, didn't understand, now you can see it. Lo que antes hablaba y no podían entenderlo, ahora se ve más claramente. Here in Daniel, we're talking about the last days. Y en Daniel, el capítulo 11, está hablando de los últimos días. And in verse 27, chapter 11, Y en el versículo 27 del capítulo he 11, says, as for both kings, their hearts will be intent on evil. dice, en cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal. And these are two rulers. Esos son dos gobernantes. They will speak lies to each other at the same table. Y en la misma mesa se hablarán mentiras. So that's not surprising about politicians. They kind of Eso like to no lie. nos sorprende porque así son los políticos mentirosos. And but it will not succeed, for the end is still to come at the appointed time. Pero esto no tendrá éxito porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. So God has an appointed time for everything. Dios tiene un tiempo señalado para todo. You can read the book of Ecclesiastes. En el libro de Eclesiastés There's a time for everything. God has a time for the end. dice que Dios tiene un tiempo para todo y un tiempo para el fin. And it says in verse 30, for ships of Kittim will come against him, Porque vendrán contra él naves de Kittim and he will be disheartened y se desanimará. and will return and be enraged Volverá y se enfurecerá at the holy covenant contra el pacto santo and take action. y tomará So acción. these kings are going to be very upset with the covenant that God has with his people. Estos reyes van a estar muy enojados contra el pacto que Dios tiene con su pueblo. So you're going to see everything that you can come against the covenant that God has to try to take the word down, take the covenant that God has with us. Y van a ver en estos días lo que viene contra el pacto de Dios y contra el pueblo de Dios. And he's going to take action. He's going to do something about it. Y él tomará acción, hará algo. So trust me, this is coming, guys. Esto va a venir, créanlo. Maybe sooner than you think. Y tal vez más pronto de lo que tú puedas He creer. will come back and show regard for those who forsake the holy covenant. Dice, y volverá y se enfurecerá contra el pacto y actuará contra aquel y You know- favorecerá a los que abandonen el pacto santo. In other words, he's going to honor those that were part of the covenant of God that forsook it. Él va a favorecer y a honrar a los que eran parte del pacto sagrado de Dios, pero que lo han abandonado. He may promise rewards. Who knows? Les va a prometer He may recompensas. say you're going to live and not die. I don't know what it means. Tal vez te va a prometer que vivirás y no morirás. But he's going to show regard for everyone that turned their back on the covenant of God. Pero Él va a favorecer a todos los que abandonen el pacto santo con Dios. So that means that there are going to be people that's going to forsake the covenant. O sea que va a haber gente que van a abandonar el pacto con Dios. So we need to be really aware. Y tenemos que estar conscientes. It's important to have the knowledge and the understanding of what is going to happen, how it's going to happen. Es importante tener el conocimiento y el discernimiento de lo que va a pasar y cómo es que va a pasar. It says, forces from him will arise and desecrate the sanctuary fortress. Y de su parte se levantarán tropas
profanarán el santuario, fortaleza, They'll do away with the regular sacrifice. abolirán el sacrificio perpetuo And they're going to set up the abomination of y desolation. establecerán la abominación de la desolación. So I don't have time to get into that now, but when we get into Revelation, we'll talk about all of this. Cuando expliquemos de revelación vamos a hablar de todo este tema. By smooth words, Con halagos, in other words, the words, the communication, the news, las palabras, la comunicación, he will los turn to medios, godlessness dice que van a meterse en la iniquidad. those who act wickedly towards the covenant. Obran inicuamente hacia el pacto. In other words, they're going to be the people of God that are not really walking in the covenant of God, and they're going to turn into even more wickedness and Habrá godliness. gente del pueblo de Godlessness. Dios que no están caminando verdaderamente en el pacto de la obediencia a Dios y en ese momento se van a desviar aún más. But the people who know their God, Mas el pueblo que conoce a su Dios, this is the promise, this is what you got to hold on to right now and esta es la forever. promesa de la cual tenemos que aferrarnos ahora y para siempre. There's a but in here. Aquí hay un pero. The people El pueblo who know their God. que conoce a su Boy, the Dios. question is, how many people know the Lord? La pregunta es, ¿cuánta gente verdaderamente conoce al Señor? A lot of people know about the Lord. Mucha gente ha oído acerca del Señor. A lot of people have heard about the Lord. Mucha gente ha oído hablar del But not Señor, very many know the Lord or hear the Lord. pero no muchos conocen al Señor o escuchan al Señor. So in the middle of all this chaos and everything, it looks really, really bad. Y en medio de todo este caos que luce tan mala la situación, Those who know their God los que conocen a su Dios, will display strength Dios les mostrará and do exploits or take fuerte action. y actuarán. And those who have insight will give understanding to the many. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. So there's going to be people that are going to rise up and give understanding to what is going on. Y se levantará gente que puede dar entendimiento para explicar qué es lo que está pasando. And that's what we're trying to do here for the last, I don't know how many months, 6 months now, we've been trying to give understanding. Y es lo que hemos intentado por los últimos meses, darles un entendimiento. Yet they will fall by the sword and by flame, Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, by captivity and by plunder for en many days. cautiverio y en despojo. And when they fall, they'll be granted a little help, Y cuando caigan recibirán poca ayuda but many are going to join with them in hypocrisy. y muchos se unirán a ellos hipócritamente. So that's a key word. You hear it all the time now. Hypocrisy is everywhere. Y esa es la palabra que tú ves ahora por todo lado, hipocresía por todas Say one thing partes. and actually practice another. Que dicen una cosa pero practican otra. The governor of California, Newsom, El gobernador de California, Newsom, forbid everybody to gather together, and he goes out and has a big party, a celebration for his birthday. prohibió que la gente se reuniera, pero él hizo una fiesta bien grande para su cumpleaños without mask himself. No mask, yeah. Y él no tenía mascarilla en la fiesta con un montón de gente That's in California. en California. And that's why God didn't let me be born in California. Por eso el Señor no permitió que el pastor naciera en California, Because I don't think I could handle that right there. porque no cree que hubiera podido soportar todo eso. And, I wasn't born in Texas. I was born in Arkansas, but I got here as quick as I could. Él no nació en Texas, sino en Amen. Arkansas, pero se vino para acá tan pronto como pudo. How many got to Texas as quick as they could? ¿Cuántos llegaron para Texas tan pronto como pudieron? Amen. Amén. Amen. I was telling the first service, it's kind of like Davy Crockett. How many know who Davy Crockett is? Es como David Crockett. You know, he was one of the guys that was at the Battle of the Alamo, and needless to say, he did not survive the battle. Él estuvo en la batalla del Álamo y falleció, murió allí. He was a congressman from Tennessee, Era un congresista de Tennessee and he ran for re-election. He got defeated, y compitió para ser reelegido, pero perdió la reelección and he got very upset because he got defeated. y se enojó porque no ganó. So he had a famous speech where he said, y'all can go to hell, I'm going to Texas. Y él les dijo, se pueden ir para el infierno, yo me voy para Texas. So I'm here in Texas, you Y el know. pastor está aquí en Texas. So the spirit of Davy Crockett is upon us. Y el espíritu de David Crockett está con nosotros. But anyway, the key here is those who know their God are going to do exploits. Pero la clave aquí es que aquellos que conocen al Señor harán maravillas. So that means Eso quiere decir you're going to see mighty things que vamos a ver cosas poderosas happen in the worst of times que van a suceder en los tiempos peores by those who know the Lord, por aquellos que conocen al Señor, who know their God. los que conocen a su And the Dios. question is, how many know
God? La pregunta es, ¿cuántos conocen a Well, if Dios? you know him, you're going to hear him, Si tú lo conoces, lo vas a escuchar and you're going to do great things. y vas a hacer grandes cosas. Now is the time Ahora es el to tiempo do the great things. de hacer grandes cosas. You know, anytime miracles happen in the Bible, it was always because it was impossible. Los milagros en la Biblia pasaron siempre cuando era imposible. Every case where there was great exploits, there was impossible situations. Siempre que hubo grandes hazañas era porque la situación era imposible. When David killed the giant, only one guy stood up. Cuando David mató al gigante, solamente un hombre se levantó. Israel faced the Red Sea and there was no way out. God said, stand back and see the salvation of the Lord. Y cuando Israel estaba frente al Mar Rojo, no podían cruzarlo y Dios les dijo, quedaos firmes y esperad la presencia del Señor. And so everybody wants to see the glory and the power of God. Y todo el mundo quiere ver la gloria y el poder de Dios. And that means get ready for tough times. Entonces tenemos que prepararnos porque será en tiempos Because difíciles, that's when God shows up. porque ahí es cuando Dios aparece. And that's what's happening here in the book of Daniel. Y es lo que está pasando en el libro de Daniel. And get ready. God is ready to use the people that know him. Y Dios está preparado para usar a la gente que lo conoce a Él. And what I'm trying to do as we're teaching the last few months here Y he estado enseñando por los últimos meses is we got to get to know the Lord. que tenemos que conocer al Señor. And again, I say this over and over. Moses said, Y Moisés dijo, let me know your ways déjame conocer tus caminos so I can know you. para que te pueda conocer a So ti. what am I trying to do in these teachings? Lo que quiero hacer con estas enseñanzas I'm trying to teach the ways of God. es enseñarles los caminos de Dios, How he thinks, cómo Él piensa, how he operates. cómo Él funciona, It's totally different. It's totally the opposite of the way you and I think. que es diferente, lo opuesto de como nosotros We pensaríamos. do not think the same way God thinks. No pensamos como Dios piensa. And the ways that we have typically are not the ways that God has. Y los caminos que hemos caminado usualmente no son los caminos de Dios. So when something is happening, Y cuando algo sucede, if you don't know the ways of the Lord, si no conoces los caminos de how do you Dios, know where God is in the situation? ¿cómo vas a saber dónde está Dios en medio de esa How do you situación? know it's God or it's the devil? ¿Cómo vas a saber si es de Dios o es del diablo? How do you know? ¿Cómo vas a saberlo? You got to know the ways of God. Tienes que conocer los caminos de Dios. And that's what I'm trying to get across is the ways of the Lord. Y quiero que aprendan los caminos de Dios. Amen. Amén. And we will learn it as we study scripture. Y lo aprenderemos a medida que estudiemos la Biblia And we will see how it happened then. It doesn't change. y veamos que como pasó en ese tiempo, no ha The cambiado. devil's the same and the Lord's the same. El diablo es el mismo y el Señor es el mismo. And the devil works the same way. Y el diablo trabaja lo mismo que And so it's antes. important not only to know the ways of the Lord, but it's good to know the ways of the devil too. Y es importante conocer tanto los caminos de Dios como los caminos del diablo. The devil tries to imitate the ways of the Lord. El diablo trata de imitar los caminos de Dios. And if you don't know the difference, Y si no sabes la diferencia, brother, you're going to get deceived. te van a engañar. Amen. Amén. So that's what this is about. So we're going to pick up where we left off. That's introduction to the introduction. Esa era la introducción a la introducción y vamos a seguir donde estábamos la semana anterior. The last verse, let me say this, verse 35. Versículo 35. Some of those who have insight will fall. Algunos de los que tienen entendimiento caerán. Okay, some who have insight are even going to fall. Algunos de los que tienen entendimiento, aún de ellos, algunos caerán. You may see some of your brothers and sisters fall. Y tú verás a algunos de tus hermanos y hermanas caer. You may even see some pastors and prophets fall. Y vas a ver tal vez pastores y profetas caer. He said, but it's in order to refine, purge, and make them pure Dice, until es the end time. para refinarlos y purificarlos para el tiempo final. See, that's the ways of the Lord. Esos son los caminos del You Señor. mean he will allow people to fall? Él permitirá que gente caiga. Absolutely. Claro que sí. Because he brings these things up and it reveals what's inside. And many times you fall and you go, whoa, wait a minute, I'm going to get back up. Porque así Él revela cuando cae lo que tienes adentro y entonces hace los cambios necesarios. So that's the ways of the Lord. Esos son los caminos del So Señor. many times he allows these things to happen Y muchas veces permite que estas cosas sucedan to reveal who we are para revelar quiénes somos, so we can really find out who he is. para poder descubrir quién es Él verdaderamente. And so, I don't know, some of you may have felt like you've fallen. Y muchos han sentido como que han caído. Anybody feel like you've fallen? ¿Alguien ha sentido como que ha caído? Don't be afraid. No tengan Be temor. honest. Amen. Seamos honestos. He says many are going to fall. Dice, muchos Some are gonna caerán, fall. muchos van a caer. But listen, it's not to destroy you. Pero no es para destruirte, It's to refine you, es para purge you, refinarte, and purify you, limpiarte y purificarte. and get yourself back up off the ground and get after it. Y para que te levantes y sigas adelante. So the prerequisite for doing exploits
Y el, is knowing God. y el requisito para poder hacer hazañas es conocer a Dios. And the prerequisite for knowing God is knowing his ways. Y el requisito para conocer a Dios es conocer sus caminos. So learn the ways of the Lord today. Entonces aprendamos los caminos del Señor ahora, Learn the ways of the Lord. aprendamos los caminos del Señor. So, Father, teach us today Padre, enséñanos hoy the ways of the Lord los caminos del so Señor we can know you. para poder conocerte So a in the ti middle of all the chaos, y en medio de todo este caos we're going to do greater things hacer grandes than we've ever hazañas done before. como nunca antes. It will be the finest hour Será la hora final for your people. para tu pueblo In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Last week we left off with verse 8 in 2 Samuel 16. Segundo Samuel 16. He said, Shimei is cursing David and bringing all kinds of accusations against him. Simeí estaba maldiciendo a David y trayendo acusaciones contra él, He's condemning him, making him guilty, condenándolo, haciéndolo sentir culpable, discrediting David in front of all of his men. desacreditando a David delante de sus hombres. You ever had somebody expose you right in front of everybody? ¿Te ha pasado que alguien te expone delante de la gente? You know, like when your wife tells you Como something cuando tu esposa te dice algo about you in front of the whole crowd, acerca de ti en medio de la gente, or when your husband does. o cuando tu esposo te dice algo. This guy is trying his best to expose David to his men in order to discredit him, to turn their heart away from David. Y Simei estaba exponiendo a David delante de sus hombres para desacreditarlo a él delante de ellos. How do you feel when you get discredited in front of a whole bunch of people? ¿Cómo te sientes cuando te desacreditan delante de mucha gente? You go, hallelujah, praise the ¿Tú Lord. qué dices? Aleluya, gloria a Dios. I don't think so. No creo. But look at, I want you to see how David handles this situation. Pero mira cómo David maneja esta It situación. is amazing Es increíble the way he handles it. la manera como él maneja la situación. What verse? I'm still on the same one. Which is? 8. Eduardo has a good memory, just not very long. Especially when you don't say it. Yeah, I said 8. You see? Yeah, we just read part of it. Lord, help my translation. Señor, ayuda a mi pastor. Oh, you have to know the ways of your pastor. Yeah, I am trying for the last 12 years. He said, the Lord has given the kingdom into the hand of your son Absalom. Dice, el Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Where did he get that? ¿De dónde sacó eso? Is that true? ¿Es verdad? It's not true. No era verdad. The Lord has given that, he's like speaking for God here. He's a false prophet. Está hablando como si fuera de parte de Dios, un falso profeta. These fake news. Eran noticias falsas. He has already declared the election's over. Y está declarando que ya la elección se decidió. Do you get it? ¿Entiendes? He works for CNN. Y él trabajaba para CNN. And he started his own network, SNN, Y comenzó su propio cadena de noticias. the Shimei News Network. El network de noticias de Simei. And he says, and behold, Él dice, he aquí, you're taken in your own evil. You're a man of bloodshed. porque ha venido contra ti tu propia maldad, porque eres un hombre So sanguinario. he is saying, God did this to you. God's given Absalom the kingdom. You're a man of bloodshed. You're no good. And he's doing it in front of all of David's people. Le dice a David que Dios es el que ha hecho eso contra él porque él es un hombre sanguinario y le está desacreditando de frente de todo el pueblo. Okay, guys, you're going to see this type of spirit more, and it's going to get worse. Y van a ver este espíritu más y más cada día. Because it's under the authority of that Absalom Jezebel spirit. It's in the earth, folks. It's in the earth right now. Porque las Bad. noticias están bajo la autoridad de estos espíritus de Jezabel y de Absalón. It's bad. Eso es muy malo. And Shimei is the one that's like the false prophet that goes with it. Y Simei es como el falso profeta. So David is having to listen to the fake news of his enemies. Y David le toca oír esas falsas noticias que vienen de sus enemigos. Anytime you have a false leader, Cada vez que haya un líder que es there will falso, be false prophets that go with it. van a haber falsos profetas con ellos, It will imitate God. que imitan a Dios. It'll be fake news systems. Van a haber noticias falsas. That's what we see today. Es lo que vemos hoy en día. Okay, and I mentioned it. This is a quick review before I move on. Y este es un repaso breve. I've been praying, how do we come out of Babylon? El pastor ha estado orando cómo podemos salir de I mean, Babilonia. that has always been a big question to me. Y esta ha sido una gran pregunta para el pastor. He says, come out of Babylon. Dice salir de Babilonia, She is a dwelling place of demons. porque es habitación de demonios. What does it mean and how do you do it? ¿Qué quiere decir y cómo sale de allí?
Amen? Amén. How do you do that? ¿Cómo sales de What allí? is Babylon? ¿Qué es Babilonia? I mean, how can you come out of something you don't even know what it is? ¿Cómo sales de algo si no sabes qué es? How can you come out when you don't know how to come out? ¿Cómo sales si no sabes cómo salir? He doesn't tell us. Él no nos dice. You know what that means? ¿Sabes qué quiere You decir? better find out. Que tenemos que nosotros averiguarlo. Babylon. Babilonia. How many know about Babylon? What is ¿Cuántos Babylon? saben acerca de What Babilonia? happened ¿Qué in es Babylon? Babilonia? ¿Qué pasó en Babilonia? Everybody spoke the same language. Todo el mundo hablaba la misma lengua. Have you ever watched the news and you watch 10 different news and they all say the same phrase? ¿Han visto 10 noticieros y I los mean, notice mismos that. usan la misma frase? They're speaking the same language. Están hablando el mismo lenguaje. Isn't that amazing? Es increíble. And God confounded the language and they called it Babel. Y Dios confundió las lenguas y le llamó a ellos Babel. So Babylon Entonces has Babilonia to do with language, tiene words, que ver communication. con la lengua, las palabras, I comunicación. mean, understand that. ¿Cuánto lo entienden? How much is influenced by communication, words, prophetic, news? How much is influenced in your life by Las that? palabras, lo profético, las noticias, ¿qué tanto nos influyen? How much? ¿Qué tanto Almost nos everything. influencian? Casi que todo. Everything you buy is influenced by what you hear. Todo lo que compramos hemos sido influenciados porque hemos escuchado. Amen? Amén. So this is part of the Babylon system. Y eso es parte del sistema de Babilonia. And this is what I think God says come out of it. Y por eso Dios está diciendo que salgamos de allí. And there is and I mentioned this I think last week, but there is a new alternative to Twitter, YouTube, Google, and Facebook. A new alternative, Y han okay? creado ahora nuevas plataformas para cambiar de lo que es YouTube, Google, Twitter. We are coming out of those things. Y nosotros vamos a salirnos de esas We're starting the plataformas. process. Hemos empezado el By proceso next year, we're going to be off of those y el things. próximo año no vamos a estar más en esas plataformas. I'm not supporting any of that. No voy a apoyar nada de eso. Amen. Amén. Amen. I'm out of Babylon. Me voy a salir de Babilonia. Okay? Okay. Y'all can do what you want, Ustedes hagan lo que quieran, but this is my suggestion. pero esta es mi recomendación. You can go to Parler, Rumble, DuckDuckGo. Pueden ir a Parler, Rambo, DuckDuckGo. I don't know how they come up with those names. No sé por qué salieron con esos nombres tan raros. And MeWe Y MeWe, as an alternative to YouTube and Twitter, Google and Facebook. que son las alternativas de YouTube, Twitter, Google. The guys that run those things, let me tell you, they're not servants of the Lord. Y los que están manejando esas plataformas no le sirven a Dios. And they're multi-millionaires. Y son multimillonarios. Okay? So I'm coming out of that stuff. Y yo me voy a salir de esas plataformas. The more you listen to that kind of information, the more it affects you. Mientras más escuches lo que ellos publican, más te afecta. If you had to listen to Shimei badmouth David every day, what would you finally believe? Si tuvieras que escuchar a Simei todos los días lo mal que hablaba de David, ¿qué ibas a pensar de él? You'd finally believe it. Vas a creerlo. That's why people say those things over and over, Por eso la gente repite lo mismo y lo mismo, to get you to believe it. para que lo creamos. This is the way this thing is going to go, guys. Y así es como esto va a suceder. Also, Newsmax is another program. If you want to get unbiased news, get Newsmax. También la cadena Newsmax da noticias que son objetivas. And I had a report that I think they almost equaled Fox News because people are leaving Fox News now. Y oí que la gente se ha salido de Okay. Fox News y ahora la audiencia de Newsmax es tan grande como la de Fox. If the church doesn't come out of Babylon, you're going to get sucked in by it. Y si la iglesia no sale de Babilonia, nos van a absorber. And this is what I feel like the Lord showed me. Y esto creo que me lo ha mostrado el You got to Señor. come out of that stuff. Tenemos que salir de eso. Amen. Amén. Some of you are hooked on it. Algunos hemos estado atados a eso. Listen, you can't get rid of lust as long as you watch pornography. Tú no puedes dejar la lujuria si sigues viendo pornografía. And you can't come out of Babylon as long as you listen to her. Y no puedes salir de Babilonia si sigues escuchándolos. It says, smoother than oil is her words. Dice, más suave que el aceite son sus What did it palabras. say in Daniel? ¿Qué dice en Daniel? By smooth words. Con palabras halagadoras, dulces. You get it? ¿Entienden? That's the way it works. Así funciona. So I'm trying to give you some insight here on Y how estoy this thing works. tratando de que entiendan cómo es que esto funciona.
this spirit is not afraid of anything. Ese espíritu no le tiene temor a nada. So that Jezebel spirit puts Y ese- fear on people of God El espíritu de Jezabel coloca temor sobre el and pueblo de makes Dios everyone else not fear God or fear anything. y hace que el resto de la gente no tenga temor de Dios. No fear of authority, No temen la no autoridad, fear of law. no temen la ley. You see what I'm saying? No fear ¿Ven of lo que God. digo? No tienen temor de Dios. How many see that in the country? ¿Cuántos ven eso pasando ahora en el país? That's the spirit of Shimei. Este es el espíritu de Simei. That's what you're seeing. Es lo que estamos viendo. The reason you're seeing it because there is a Jezebel type Absalom spirit controlling it. Y es porque hay un espíritu de Absalón y de Jezabel que está controlándolo. Then verse 9, Abishai the son of Zeruiah said to the king, why should this dead dog curse my lord the king? Let me go over there and cut off his head. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Now, everybody needs an Abishai for a friend. Todo el mundo necesita un Abisai como amigo. You talk about my friend? Que tú hablas mal de mi I will amigo, separate your head from your body. te voy a separar la cabeza del cuerpo. We're going to have us a separation here. Vamos a tener una separación How would you aquí. like to have a friend like Abishai? ¿Cuántos quisieran un amigo como Abisai? Amen. Send me Abishai. Mándame a mí. He said, I'll go cut his head off talking about you like that. Y dice: le voy a cortar la cabeza porque está hablando mal de ti. Hey, what do you do when somebody talks about your best friend? ¿Qué haces tú cuando hablan mal de un mejor amigo? Do you go, I'm going to cut your head off? Tú dices: te voy a cortar la cabeza. Or do you say, yeah, you're right. O tú dices: sí, tienes razón. I've been wondering about that guy. Yo te estaba diciendo de él. Boy, you get to find out who your friends are when Shimei comes around. Ahí vas a averiguar quiénes son tus amigos cuando venga Simei. Shimei is a test of the heart. Simei viene a probar el corazón. In Revelation, he said, you tolerate that spirit, that prophetess Jezebel. En Apocalipsis dice que tú toleras a esa profetisa Jezabel. And then he says, I'm the one who searches the hearts and the Y minds. dice: yo soy el que examino la mente y los corazones. So God uses the spirit of Absalom, spirit of Shimei to search the hearts and the minds of all of his people. Y Dios usa el espíritu de Absalón y Simei para examinar la mente y los corazones de su pueblo. See, if you don't know the ways of the Lord, you will not understand Pero that. si no conocemos los caminos del Señor, no vamos a poder diferenciar. Everything God makes, Todo lo que Dios hace, he tests. lo prueba. Everything he makes, he tests. Todo lo que Él hace, lo prueba. And he uses the devil Y usa al diablo to be the tester. para que sea el que hace la prueba. He uses those spirits to test. Usa esos espíritus para probarnos a So nosotros. we need to be aware of this. Tenemos que estar conscientes de eso. So Abishai, the name means my father is Jesse, Y Abisai, su nombre significa mi padre es Isaí. but actually his father was Zariah. Aunque realmente su padre es But his Sarbia, name means my father is Jesse. pero su nombre quería decir mi padre es Isaí. Who was David's father? ¿Y quién es el papá de David? Jesse. Isaí. So he was like, this is my brother. Y él estaba diciendo era que David era And como su hermano don't you talk about my brother. y que no permitía que hablaran mal de su Don't hermano. you say those things. No digas estas I cosas de él. suggest that you support your brother and sister. Le recomiendo que tú apoyes a tus hermanos y hermanas. And if somebody tries to assassinate their characters, say, would you like me to cut your head off? Y que si alguien trata de asesinar el carácter de tu hermano o hermana, les cortes la cabeza. Just say, the spirit of Abishai is rising up in me. Dile que el espíritu de Abisai se levanta en ti cuando Amen. hablan mal de tu hermano. And so, again, I say this. Ahora yo digo esto. The way you know that God's your father La manera como tú sabes que Dios es tu padre is you love the child born of the father. es que tú amas al hijo nacido del padre. This is how God tests you. Dios te prueba. You can't love God and Tú hate no your brother. puedes amar a Dios si odias a tu hermano. So God is doing something here. This is really amazing how God is orchestrating all of this. Y Dios está orquestando esto, haciendo algo increíble. Do you love God? ¿Tú amas a Dios? If you love God, Si amas a Dios, you're going to love that brother. vas a amar a tu hermano You're also going to love the brother who is a leader over you. y vas a también amar al hermano que es tu líder, In this case, David. en este caso David. And everybody knew Todo el mundo sabía, that David was chosen. This is what's amazing. Everybody knew he was chosen and anointed by God. todo el mundo sabía que David había sido escogido y ungido por Dios. But Shimei Pero Simei and Absalom y Absalón talked most of the people out of it. convencieron a la mayoría de la gente para que estuviera en contra All de they él. did was just talk. Solamente hablando. That's all they did. Eso fue todo lo que hicieron. But look at David. Pero mira a David. Verse 10, the king said, what do I have to do with you, sons of Zeruiah? Pero el rey le dijo: ¿qué tengo que ver con vosotros, hijo de Sarbia? If he curses, Si él maldice,
If the Lord has told him, Y si el Señor se lo ha dicho, curse David, maldice a David, then who shall say, ¿quién pues dirá, why have you done so? ¿por qué has hecho esto? He did not try to defend himself. No trató David de defenderse a sí mismo, He did not say one word. no dijo una sola palabra para That to defenderse. me is amazing. Para mí eso es increíble. How he could sit there Cómo se pudo and sentar have this man lie about y him dejar que ese hombre mintiera in acerca front de of él, all those that were supporting him. delante de todos los que lo apoyaban a él. Amen. Amén. I mean, how would you like that? ¿Cómo te gustaría a ti que te hicieran eso? But he didn't say a word. Pero David no dijo una palabra. In fact, he said, maybe the Lord told him. Y inclusive David dice que tal vez fue el Señor el que le dijo que lo dijera. And so this is another thing the spirit of Shimei does. Y eso es lo que hace el espíritu de Simei. It makes you a little confused sometimes. A veces hace que tú te confundas. How many, when some things are going bad and bad things happen, how many of you try to figure out, did I mess up? Is this God? Is this the devil? What is this? Cuando nos salen mal You know what las I'm saying? cosas, llegamos a preguntarnos si es que hemos hecho algo malo, si es fue de Dios o es del diablo. Is this happening to me because of something I did? Si me está pasando esto algo malo porque hice algo yo. Do you struggle with that? ¿Han batallado con esa pregunta? When something weird's going on, you go, Cuando algo mal te sale, what did I do? te preguntas qué he hecho de malo. And David, he's fleeing for his life. Y David estaba huyendo para He's salvar about to su lose the vida. kingdom. Está a punto de perder su Almost reino. everyone's turned against him. Casi todos están en contra de él. What would you do ¿Ahora qué harías tú when all that happened? cuando todo eso sucede? Would you be like David? ¿Serías como David? Would you still trust the Lord ¿Todavía seguirías confiando en el Señor when everything just goes to pot? cuando todo te salga mal? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Are you going to get mad and kill everybody? ¿Te vas a enojar y matar a todo el mundo? Are you going to run away from the fight? ¿O vas a salir corriendo de la Are you pelea? going to quit your job? ¿O vas a renunciar a tu trabajo? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? So David's not sure. David no estaba ya He took a seguro very humble approach. y tomó una opinión muy humilde. And you know what he knows? ¿Y sabe lo que él sabía? God is still in control of my Que life. Dios todavía estaba en control de su vida. How many know for ¿Cuántos sure saben seguramente that God is in control of your que life? Dios está en control de nuestras Man, you need to vidas? know God's in control of your Tenemos life. que entender que Dios está en If you don't know control. that, it's very hard to deal with these kind of things. Y si no sabes eso, va a ser difícil lidiar con estas With situaciones. all the things that are going on now in the country, it's Con todo very lo que está difficult. pasando en el país va a ser difícil If you don't know the Lord, si no conoces al if you Señor don't know He's in y si no control of your sabes life. que Él está en control de tu vida. So I choose to believe. I know God's in control of my Y life. yo prefiero y yo sé que Dios está en control de mi vida. Let me ask you, up to this point in your life, Hasta este punto en tu vida, have you seen that God's really in control? ¿has visto que Dios está verdaderamente en control de tu vida? Okay, listen. Escucha, If He's been in control up to this point, si Él ha estado en control hasta este punto, He's not going to stop today. no va a parar hoy. He's still in control. Él sigue en control. Amen. Amén. He's still in control, Él Jessica. todavía está en control. And it doesn't matter what you see. No importa lo que tú estés viendo, We have got to learn to live by faith and not by sight. tenemos que aprender a vivir por fe y no por Because vista. what we see does not look good. Porque lo que vemos no luce bien And we do need to prepare. y tenemos que But prepararnos. brother, don't live in. Listen, the pandemic thing started all over again. Han comenzado a Amen. traer miedo a través de la pandemia I otra mean, vez. it's like, oh my gosh, we Y got yo to go digo, through this mess Señor, again. otra vez a pasar con este cuento. I am not shutting down. I refuse this. Yo no voy a cerrar la iglesia, me I'm having resisto. Thanksgiving dinner with as many people as I Y can voy a get tener in my daughter's house. la comida del Día de Gracias con todos los que quieran ir en la casa de la hija del pastor. Come on, man. I mean, they're even buying smaller turkeys now Ahora están comprando torquis chiquititos because they want to have 2 or 3 people. porque van a ver solamente 2 o 3 Man, personas. we're going to get a turkey with 6 legs on it, man. El pastor va a comprar un pavo de 6 piernas. Amen. I want that 6-legged turkey over there, one like this, you know. Quiero un pavo bien grande que Man, tenga 6 I am piernas. tired of government telling me what to do, bro. Estoy boy. cansado de que el gobierno me diga lo que puedo hacer. And YouTube, I know you got this. Y ustedes también.
That's the way I feel about it. Así es como me siento. Am I the only one like that? ¿Soy el único que me siento así? Anybody else like that? ¿Alguien más se siente así? Quit telling me what to do. Déjame decirte lo que puedo Quit hacer. telling me how much turkey I can eat and who I Déjame can eat it with. decirte cuánto pavo puedo comer y con quién me lo I puedo don't comer. like that, man. No me gusta eso. Yeah, menudo. Menudo. Well, whatever. I like it. I know you do. Yeah. So David's going through this hostility of sinners against himself like Jesus Y did. David está recibiendo hostilidad And look- de pecadores contra él como Jesús lo sufrió. Look at David, he said to Abishai, Y mira lo que le dice And David to a all of Abisai. his servants, look Y at a him. todos sus siervos, mira lo que les dice David. behold, Dice, he aquí my own son, mi único hijo who came out from me, que seeks my salió life. de mis entrañas busca mi vida. He said, my own son wants to kill me. Dice, mi propio hijo me quiere matar. Maybe some of you have had that situation in your family, Tal vez a algunos les ha pasado lo mismo en sus familias, or your own children want to kill you, or they don't love you, don't like you. que sus propios hijos no los aman a ustedes o no les caen bien. He's saying, my own son Y está diciendo, mi propio hijo wants to kill me. quiere matarme. He's not feeling too good. No se siente bien David. Amen. Amén. Maybe some of you felt the same way towards your parents. Y tal vez algunos se han sentido de igual manera contra sus But, padres. but look how he doesn't feel too good about himself right now. Pero David no se siente muy bien consigo mismo How ahora. much more this Benjamite? ¿Cuánto más este benjamita? See, Shimei was from the tribe of Benjamin, which Saul was from Benjamin. Simei era de la tribu de benjamita, de Benjamín, de los cuales venía Saúl. So Shimei was from the opposing political party. Entonces Simei era de la oposición, del partido opuesto. He was from another political party, Era de otro partido the político. one that got beat. El que había perdido la And now elección. David's in control, Y ahora David estaba en control and he ain't happy about it. y no estaba contento con eso. Does that sound familiar? ¿Suena familiar eso? A little bit. ¿Un poquito? Do y'all not see that? ¿No entienden lo que quiero decirles? Okay. Let him alone. Déjalo, Let him curse, que siga maldiciendo, for the Lord has told him. porque el Señor se lo ha dicho. Maybe David feels guilty. Tal vez David se sentía culpable, He doesn't really know what's going on, no entendía lo que estaba pasando, but he knows God's in control. pero sabía que Dios estaba en control. And if he's cursing him, Dice, y si Él me está maldiciendo, God allowed it for a Dios lo reason. ha permitido por alguna razón. Now, this is where it gets very difficult in walking with God. Ahí es donde está lo difícil del caminar con Dios. When injustice is done to you, Cuando te hacen injusticias a ti, or when it's done to me, o me las hacen a mí, or when we see it's done to the country, o vemos que se las hacen a todo el país, how do we handle this? ¿cómo lo vamos a manejar? Man, I don't like injustice, A mí no me gusta la injusticia, especially when I'm the one that the injustice is being done to. especialmente cuando me la hacen a mí. Amen? Amén. I don't like that. No me gusta. And David's suffering some, right? Y David sufrió But he says, injusticia, the Lord allowed pero this. dijo, el Señor lo ha permitido. The question, why is he allowed this? La pregunta es, ¿por qué lo ha permitido? Remember, he said, many are going to fall and be purged and purified. Recuerda que dijo que muchos caerían y serían purificados y limpiados y refinados. Every time this garbage stuff like this happens to you, you get to get promoted. Cada vez que tú sufres esta basura, tú eres promovido. You get a chance to get promoted by Tienes God. oportunidad de ser promovido por You get a Dios, chance to die more de morir más so he can raise you higher. para que Él te levante más. And God's working in David Y here. Dios está trabajando en David. Even though he's a king, Aunque era rey, he is not perfect yet. no era perfecto todavía. And there's not anybody here perfect Y yet. Are there? ninguno somos perfectos Even todavía. Paul said, I have not become perfect, but I press on. Hasta Amen. Pablo dijo que no era perfecto, pero seguía So adelante. this is part of the growing Este es parte de crecer, that God is doing with David. el crecer que Dios estaba haciendo en David. Amen. Amén. Perhaps Dice, tal vez the Lord will look on my affliction el Señor mire mi aflicción and return good to me instead of his cursing this day. y me devuelva bien por su maldición de hoy. He said, if I handle this right, Está diciendo que si él maneja bien the la Lord's going to look situación, at me el Señor va a ver a David and maybe he's going to switch the y tal situation. vez va a cambiar la situación. You know what? ¿Sabes qué? I think it totally depended on what David did here Creo que eso dependía todo de lo que David hiciera en ese momento as to the outcome of this situation. para que
el resultado de la situación. In other words, guys, when we're going through stuff like this, Cuando pasemos por situaciones como estas, how we react to la it manera como is reaccionemos going to determine whether God gets you through it as in victory or not. va a determinar si salimos de allí victoriosos o no. And God wants to give you the victory. Y Dios quiere darnos la victoria. And there's no easy way to get refined and purified. Y no es fácil que nos refine y nos purifique el Señor. There's no quick fix, quick way to get there. No hay una manera fácil de que nos haga llegar allí. And you will see this all through the Bible. Y lo vamos a ver siempre en toda la Biblia. This is an example of Jesus. Este es un ejemplo de David, de Jesús. Jesus entrusted himself to a faithful creator who judged righteously. Jesús se confió a sí mismo en un justo creador que juzga con justicia. Let me tell you what God is doing with David. Y lo que Dios está haciendo con David, He is separating the sheep from the goats in David's life. está separando las ovejas de las cabras en la vida de David. Listen, God is going to separate the sheep from the goats in your life. Y Dios va a separar las ovejas de las cabras en nuestras vidas. You'll find out Y tú vas a ver who the sheep and the goats are. quiénes son las ovejas y quiénes son las cabras. Amen? Amén. That's what he's doing. Eso es lo que está haciendo. But remember, he said in the last days, Recuerda que él dijo que en los últimos días, what is God going to do? ¿qué es lo que Dios va a hacer? He's going to send his what? Él va a enviar a quién? Angels, Sus ángeles, and they're going to separate the sheep from the goats. y van a separar las ovejas de las cabras. What does the word angel mean? ¿Qué quiere decir ángel? Messenger. Mensajero. So what's he going to send? Entonces, ¿a quién es que va a enviar? He's going to send a message. Va a enviar un mensaje. He's going to send a message. Él va a enviar un mensaje It's going to go through Shimei que va a venir a través de Simei or through the Spirit of God. o a través del Espíritu de Dios. And that Y eso, message ese mensaje, is going to separate va a separar the sheep from the goats. las ovejas de las cabras. Amen? Amén. Because the goats are all going to speak the same language Porque las cabras van a hablar la misma lengua and hear the same voice. y a escuchar la misma And voz. guess what? The sheep, Y las ovejas they are going to hear van a the same escuchar message el mismo mensaje and the shepherd's voice. y la voz de su pastor. That's how he's going to separate Así them. es como él las va a separar. I need to show this video sometime, and I don't know, maybe while I'm speaking, Rafa, you can put it up on YouTube. It's where the sheep hear the shepherd's voice. See if you can find that. Hay un video donde el pastor llama a las ovejas It's only just a couple of minutes long, que dura un par de minutos, but there's 3 people that go up and they try to call the sheep. pero hay 3 personas que van a tratar de llamar las ovejas And the sheep are on the side of a hill and they're grazing, y las ovejas estaban pastando en la colina and they go out and they start calling the sheep. y comienzan uno por uno a llamar las Well, ovejas the sheep don't pay one bit of attention. y las ovejas no respondían, They keep grazing. seguían comiendo The pasto. second person goes. La segunda persona They don't pay any attention. tampoco le presta atención The a las third ovejas, person, pero la tercera persona They go. van They don't pay any attention. y no presta ninguna atención, And then the shepherd goes. pero luego viene el pastor As soon as he starts talking, y tan pronto él comienza a hablar, you can see the sheep. puedes ver las ovejas, Their head goes up. que la cabeza se levanta And they start looking around. y comienzan a mirar And then they start, doing what sheep do, y comienzan a hacer lo que hacen las making ovejas, sheep sounds. al sonido de las ovejas, And then y luego they all begin to run todas comienzan a correr towards the shepherd. hacia su pastor. Amen. Amén. This is what's going to happen. This Eso es is lo que va a pasar already happening. y ya está pasando. It's part of separating the sheep from the Es goats. parte de separar las ovejas de las cabras. If you're a sheep, Y si tú eres oveja, you don't want to run with goats. no quieres correr con las cabras. And if you're a goat, Y si eres cabra, you don't want to run with sheep. no vas a querer andar con las ovejas. Amen. Amén. So God is doing a separation here. Y Dios está haciendo una separación. David David is a type of Jesus. es una representación de In Jesús fact, Jesus is called the son of David. y de hecho a Jesús se le llama el hijo de David. So what's happening to David Y lo que le está pasando a David, years later, muchos años después, same thing happens to Jesus. le iba a pasar a Jesús lo mismo. Amen. Amén. David's own son David, su propio hijo, betrayed him. lo traicionó. Judas, Y Judas, a son.
un hijo, spiritually, right? espiritualmente, Betrayed Jesus. traicionó a The Jesús. same thing. Lo mismo. Same thing. You'll see later on, Judas hung himself. Y vas a ver que Judas se ahorcó a sí mismo. You know what happened to Absalom? ¿Y sabes qué le pasó a Absalón? He got his hair caught in a tree, hung himself, and Quedó killed him. colgado del cabello de un árbol. Very interesting here Muy interesante how this works. cómo esto funciona. Amen. Amén. So David and his men went on their way, Y David y sus hombres siguieron su and camino. Shimei went along on the hillside parallel with him. Y Simei iba por el lado del monte paralelo a él. So this spirit, guys, listen to me. Ese espíritu, pongan cuidado So you understand how this works. para que entiendan cómo es que funciona. It didn't just come and say some words and then leave. No viene y dice un par de palabras y luego se va. While David's on his journey, Mientras David seguía en su camino, David, this guy's walking parallel to him the whole Simei trip andaba paralelo a David todo el viaje, and cursing him, maldiciéndolo, throwing stones. It says, cursed and cast stones and threw dust at them. le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Can you get this picture? ¿Puedes ver esto? He's going, you blankety blank, and he's throwing the stones. Maldiciendo a David, tirándole piedras, Then he picks up dust, throws dust at him. tirándole polvo a David, The whole trip. todo el viaje. Amen. Amén. I mean, it's bad enough to drive on a long trip, but when you got the devil cursing you and riding sidekick, you know, on the trip, Es it's really bad. suficiente hacer un viaje largo, pero si todo el viaje el diablo te está maldiciendo, es mucho más difícil. And I got a feeling some people are hearing that all the time. Y creo que mucha gente vive escuchando eso todo el tiempo, That it just keeps talking. que le sigue hablando a la The whole gente time you're traveling. todo el tiempo que The estamos whole time. viajando. I mean, it's worse than the kids saying, are we there yet? Es peor que cuando los muchachos viven diciendo, ya llegamos. This is the devil Es el diablo cursing him, throwing stones at him, maldiciendo a David, tirándole piedras, and everybody that's with him. y todos los que estaban con él también. Everybody that's on the same page as Todos David, los que they get the estaban same del treatment. mismo lado de David los trataban igual. Amen. Amén. Okay, show that little video. It's very, very interesting. I don't know how many of you have seen this. Este But es un video que es muy interesante, no sé cuántos lo han visto ya. can you throw it up there now? You might want to turn the lights out up here for a second. Hopefully we can get them back on. We had trouble in the first service. Oh yeah, this is it. The arrow needs to go right down there. No, right down here on that arrow. Oh, there you go. Left, a little more left. Oh, there it is. So that's how you separate sheep from the goats, Así es como separas a las ovejas de las cabras, by the voice you listen to. por la voz a la cual tú escuchas. Amen. Amén. We got to know the ways of the Lord. Hay que conocer los caminos del Señor. Amen. Amén. And Shimei is cursing David the whole trip. Y Simei iba maldiciendo a David todo el camino. And you probably, I bet some of you, how many have kind of heard that voice saying those kind of bad things? ¿Cuántos han escuchado esas voces diciendo esas cosas feas? Okay, you see what I'm saying? ¿Ven lo que digo? It's a spirit. It's a spirit. Es un espíritu, It's not the Lord. no es el Señor. It's a spirit of Shimei, Es un espíritu de Simei, driven by that Jezebel, Absalom spirit that hates you. manejado por los espíritus de Acab y de Jezabel y de Absalón que te odian a ti It wants to separate you from godly relationships, y que te quieren separar de relaciones que vienen de Dios, to separate you from God. para separarte de Dios. It wants you
to feel like you're the evil one. Quieren que sientas que tú eres el malo. It's amazing. The devil, what he does, he makes you feel like you're the one that's guilty when he's the one that's guilty. El diablo te hace sentir que tú eres el culpable cuando él es el culpable. And the first thing guilty people do is they point the finger at somebody else. Y lo primero que hace el que se siente culpable es señalar a otros. Amen? Amén. We got to know the ways of God. Tenemos que conocer los Listen. caminos de Dios. What's going on in this country now Lo que está pasando ahora en este país is a test es una for prueba God's people. man. para el pueblo de Dios. Honestly, it's not about politics. No se trata de política. I mean, God can just snap his finger and change everything. Dios puede cambiar todo en un segundo. He can say one word and everything changes. Con una palabra cambiaría todo. This is about purging and purifying and separating the sheep from the Pero se goats. trata de purificar y separar las ovejas de las cabras. You know, this is what many people do not understand about God. Y mucha gente no entiende acerca de Dios All through the Bible, que a través de toda la Biblia God worked in nations. Dios trabaja en las He naciones, worked through governments. trabaja a través de He los was gobiernos deeply involved in the y affairs of siempre countries. ha estado involucrado en los asuntos de los He has países not changed. y él no ha cambiado. In the last days, he's going to use nations to Y en come los against Israel. últimos días él va a usar naciones para venir contra Israel. Church, understand Iglesia tiene que entender how God works. cómo funciona He Dios. uses nations and evil things to discipline and correct his people. At Él usa times. naciones y cosas malas para disciplinar y He corregir a uses su it to pueblo. separate the sheep from the Lo goats. usa para separar las ovejas de las And cabras. now, look at David's Y heart. ahora mira el corazón de David. All this is happening. Todo esto está pasando. This relentless spirit, it will not give up easily. Ese espíritu que no se da por vencido fácilmente This thing wants to make you quit. y que quiere hacer que tú renuncies. It makes you want to give up on God. Te hace que tú quieras renunciar a It makes Dios, you want to quit your ministry. que renuncies a tu It ministerio, makes you want to give up on the leadership over you. que renuncies al liderazgo que está sobre ti, It makes you want to give up on people. que renuncies a las personas It makes you want to quit your own family. y que renuncies aún a tu propia How many familia. ever wanted to run away from your own family? ¿Cuántos han querido salir corriendo de su propia familia? Lord, let me run. Señor, déjame Well, they huir can't find me. con donde no me puedan encontrar. Amen. Amén. I mean, it wants to do this. Ese espíritu quiere hacer The eso. king and all the people who were with him arrived weary. Y el pueblo y el rey y todo el pueblo que estaba con él que iban llegaron al Jordán cansados. Okay, this spirit Ese espíritu wants to wear you out. quiere fatigarte, It wants to tire you out. cansarte. It does not want you to get refreshed. No quiere que recibas refresco. It's going to affect you emotionally, mentally, Te afecta spiritually, emocional, physically. mental, espiritual y I mean, físicamente. after you've been cursed out for about 2 or 3 Después hours, de you're que ready te to han go. maldecido por 3 o 4 horas, Like, can we turn on another channel? te quedas cansado y quieres cambiar de canal. I don't know about y'all. Have y'all ever been cussed out really good? ¿Alguna vez los han probado de esa George, manera? you know what I'm talking about. Dios sabe de qué está hablando. Or maybe you've cussed somebody out O tal really vez good. tú has maldecido a otro. I've been on both sides of that El before. pastor le ha pasado las dos circunstancias. It's not fun to get cursed out, Y no es agradable cuando te maldicen a ti, especially if it's the whole trip. especialmente si es durante todo el camino. Amen. I know that never happened to any of y'all on any of your Yo sé trips. que eso no les ha pasado a ustedes. It says he refreshed himself there. Dice que él se refrescó allí. Okay, listen, guys, I want y'all to get into this habit. Quiero que entren en este hábito. You may have been cursed out all week. Tal vez los han maldecido toda la semana. The spirit of Shimei may have said all kinds of things to Y el you. espíritu de Simeí ha hablado cosas You may have negativas wanted to contra quit. ustedes y tal vez han querido renunciar. But when you come here, Pero cuando vengan you need aquí, to say, I'm going to refresh tienen que myself. decir, me voy a refrescar aquí I'm going to get mismo. refreshed. Voy a recibir el refresco. This ought to be a place you can come and get refreshed. Debe ser un lugar donde vienes a And recibir I was refresco. telling the worship team in the first Y le service, decía al equipo de adoración en el our primer worship servicio needs to be refreshing. que nuestra adoración tiene que traer It refresco. needs to lift everybody up. Tiene que levantarnos a todos. It needs to refresh you. Tiene que refrescarnos. Amen. Amén. That's what I really feel. Es lo que yo he sentido. I mean, everybody gets beat up all week long. Todos hemos sido cansados toda la semana. Let's come in here. Let's get refreshed. Vengamos aquí a ser And refrescados let's not beat anybody up in here. Let's refresh them. y no golpeemos a nadie, refresquémoslos.
Amen? Amen. Because, man, everybody's got to get refreshed. Porque todo el mundo necesita descansar y ser refrescado. Amen? Amén. I mean, anybody need a little refreshing? ¿Alguien necesita un poco de refresco? I hear somebody's stomach growling and just saying, I need a little food too. Unos estómagos les sonó diciendo necesito también el almuerzo, Refreshing. el refresco. It wants to wear, this thing wants to turn you against your children, Ese espíritu te cansa y quiere enfrentarte contra tus cause you to hijos, question your calling, hacer que tú cuestiones tu llamado, your relationship, tus relaciones and your position with God. y tu posición con Dios. Amen. Amén. David listened to that stuff. David escuchó ese espíritu. Now, it doesn't mean that's what he should have done, but anyway, that's what he did. No quiere decir que es lo que debía haber hecho, pero He sí lo said, hizo. I'm going to take it Y dijo, voy a tomarlo just in case the Lord en intended. caso de que sea el Señor el que lo mandó. And I'm gonna learn by this. Y voy a aprender de esto. Amen. Amén. This thing wants to discourage you Este espíritu te quiere and desanimar make you give up and quit the para que warfare. tú renuncies y dejes la pelea. Anybody got tired of praying in the last few months? ¿Alguien está cansado de orar en los últimos meses? Anybody get tired of fighting the fight? ¿Te cansas de pelear la pelea? Anybody feel like, I think maybe I'll just quit ¿Alguien ha tenido ganas de renunciar and the devil can have it and I'm just going to y go, que el diablo haga lo que quiera? couch out. Yo me voy a descansar. You hear that? ¿Han escuchado eso? I'm not going to fight for my marriage anymore. No voy a pelear por mi matrimonio ya más. I'm not going to fight for the ministry. No voy a pelear por I'm el not going to fight ministerio. those demons anymore. No voy a pelear contra los I'm demonios. just going to quit. Voy a renunciar. Boy, if there's one thing Si hay una cosa you need to teach your children, que tienes que enseñarle a tus hijos, my dad would not let me quit anything. mi papá nunca me dejó que yo renunciara a nada. I mean, it was like, no, please, Daddy. Y yo decía, por favor, papá, Can I quit basketball? I'm ¿puedo so dejar bad. de jugar basquetbol porque no me va bien? Oh my gosh, this is what's going to happen. A lot of people are not been trained to not quit. Mucha gente no ha sido entrenada para que no renuncie. I told this story before. Some of you haven't heard this. When I was playing basketball in college, Cuando el pastor jugaba basquetbol en el college, my sophomore year, we got a new coach. el año de sophomore recibió un nuevo entrenador And he decided, I'm going to run everybody off y decidió que iba a hacer que corrieran hasta que se cansaran and start over. y comenzar de nuevo. And, I understood that. Y yo entendí eso. So we started practicing. Entonces comenzaron prácticas He ran us so much. y los hizo correr tanto, He did everything he could to make everybody quit. hizo todo lo posible para que los jugadores And se you know fueran. what? Y sabes qué, la mayoría Most of the boys quit. de los jugadores se retiraron And I remember we'd sit on the steps of the dorm. y se sentabas en las gradas del dormitorio We'd say, are we going to quit today? y decía, vamos a retirarnos hoy We say, yeah, let's quit. y decir, renunciemos. He can have it, man. Que se quede él solo. That blankety blank rotten so and so, that coach. Este entrenador que es mala gente, And let's quit today. renunciémosle hoy. And then one or two would quit. Y uno o dos renunciaban. I go, oh, no. Y yo decía, no, I got a scholarship and I can't go to school if I don't tengo play una ball. beca y no puedo estudiar si no juego basquetbol. So my scholarship kept me Entonces, going. mi beca me mantuvo activo, You don't know how bad I wanted to quit. pero muchas veces quiso It was the renunciar el hardest pastor. thing I ever did in my life. Es lo más difícil que ha hecho en su vida, And but I just have a hard time pero fue un tiempo muy difícil, surrendering. rindiéndose. I just don't like it, man. No le gusta. You're not going to beat me, buddy. Tú no me vas a ganar. You may run me till I pass out, but I am not Tal vez me quitting. puedes hacer que corra hasta que me desmaye, pero no voy a renunciar. How many, I want to know for sure, how many ¿Cuántos de ustedes of you have that thing in you? I am not quitting. han tenido ese deseo de que How many no have van a that? renunciar? Praise the Lord. Gloria a Dios. You got to get this. Tú tienes que ser así. You can't quit. No puedes renunciar. Amen. And that spirit wants to make you quit. Y ese espíritu quiere que tú renuncies. And the people of God, they're not going to quit. Y la gente del pueblo de You're going to Dios finish the no course. puede renunciar sino seguir Amen. la carrera. Amén. In Acts 3, 14 through 19, En Hechos capítulo 3, versículos 14 al 19, he said, you disown the holy and righteous one and ask for a murderer to be granted to you. Acts chapter 3. Hechos 3,
14. Yes. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que os concediera a un asesino And put to death the Prince of Life, y disteis muerte al autor de la vida, whom God raised from the dead. al que Dios resucitó de entre los muertos. I think this is Peter preaching. Creo que es Pedro He que says- estaba predicando. He said, you asked for a murderer to be set free, Dice, pidieron que liberaran a un asesino and you killed y mataron the Son of God. al Hijo de Dios. Can you believe this? ¿Puedes creer eso? He said, you did it in verse 17 in ignorance. He said, you're stupid. En el 17 dice, lo hiciste por ignorancia, o You sea, didn't know por what you were estúpidos, doing, no sabían lo que But estaban you haciendo, killed pero mataron the Son of God al Hijo de Dios and asked for a murderer to be set y free. prefirieron que un asesino fuera liberado. What are they doing in Israel during the time of David? ¿Qué hicieron en Israel en el tiempo de David? They're asking for Absalom, the murderer, to be the Pidieron king, que Absalón el asesino fuera el rey and they want to kill David. y querían matar a David. Exactly the same. Exactamente lo mismo, It's the same thing. es lo mismo. Because David is a type of Jesus. Porque David es una representación de Jesús. And this is exactly what happened to Jesus. Y él exactamente lo que le pasó a It's Jesús. the same spirit. Es el mismo espíritu. Amen. Amén. This comes against all God's people. Esto viene contra todo el pueblo de Verse Dios. 19, repent and return so your sins will be wiped away and times of refreshing will come from the presence of the Lord. Arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. So what do we do? Pues, ¿qué hacemos? You know, this is what happened with Absalom. This is what happened with David. Eso pasó con Absalón y David. He said, you repent, Dice, te arrepientes, you do what's right, haces lo correcto and then God will pour out refreshing. y luego Dios trae el refresco. Right in the middle of all this stuff that's going En on, medio de todo lo que está pasando, there is no reason no hay razón that we should not walk in the refreshing of para the que Lord. no caminemos en el refresco del Señor. I believe God wants to refresh Creo us. que Dios quiere refrescarnos. Right in, you've got to learn how to get refreshed in the middle of all the chaos. Tenemos que aprender cómo recibir el refresco en medio de todo el caos. So in verse 15, Absalom goes into Jerusalem. It's like the thing's over. Y en el versículo 15, Absalón viene a Jerusalén y es como si todo ya hubiera Absalom acabado. enters Jerusalem and David is gone. Absalón entra a Jerusalén y David sale. You know what that looks like? ¿Sabes cómo luce eso? Election's over. Como que la elección ya se decidió. The results have been called. El resultado ya lo What would you decidieron. think if you're watching this? ¿Qué piensas tú si estuvieras viendo esto On TV, en la televisión? here comes Absalom Ahí viene Absalón riding into Jerusalem. entrando a Jerusalén David's nowhere around. y David no está por ningún lado. You think it's over, don't you? Crees que ya se terminó todo, ¿verdad? Amen. Amén. And but it's like they say about the opera. Pero es como decimos acerca Anybody ever been to an de la opera? ópera. ¿Alguien ha ido a la ópera? It's not over till the fat lady sings. Que la ópera no termina hasta que la gorda canta. Amen. That's what they Amen. say. Eso es lo que dice. There's always a big Siempre lady that sings at the end of the opera, Hay una mujer grande que canta al final de la ópera and it's not over till she sings. y no termina hasta que ella Well, canta. guess what? She hadn't sung yet, Y sabes qué, ella no ha cantado todavía. so it's not over yet. Entonces no se ha acabado todavía. Amen. Amén. Now, when you hear her singing, Y cuando tú escuchas que ella está cantando, then maybe entonces tal vez it's over. But se acabó la ópera. she has not opened her Pero mouth hasta yet. ahora no ha abierto la boca. Amen. Amén. But it looks okay. Why on earth is God letting all this happen? ¿Por qué está dejando Dios que todo esto suceda? David himself probably thinks it could be over. David mismo pensaba que tal vez todo había Boy, acabado. God doesn't work the same way we Pero do. Dios no trabaja igual como nosotros lo hacemos. You ever thought something was over and found out it really wasn't ¿No, over? no han pensado que ya se acabó algo y luego te das cuenta que no? You gotta learn the ways of the Lord. Hay que aprender los caminos del Señor. You cannot go by what you see. No podemos ir según lo que vemos. If you cannot apply spiritual principles into your everyday life, it's not going to do you any good. Si no puedes aplicar los principios espirituales a tu vida diaria, para nada te sirven. God is wanting His church Dios quiere que su iglesia to walk by faith, camine por fe, not by what you see. no por lo que ve. Faith comes by what you hear. La fe viene por lo que oímos. Faith, listen, Escucha,
I don't care what you see. No importa lo que veas, What you hear is more important lo que escuchas es más importante than what you see. que lo que tú ves. That's why Shimei speaks, Por eso Simei habla and that's why the Spirit of God speaks. y el Espíritu de Dios también What are habla. you hearing? Lo que tú estás escuchando, What are you hearing right now? lo que estás escuchando ahora. Then Hushai, David's friend, comes up, Entonces viene Usai, el amigo de David, and in 18, y en el 18, Hushai says to Absalom, almost through, Usai le dice a Absalom, he says, "For the whom the Lord porque a quien el Señor and this people y su and all pueblo the men of Israel y have todos chosen, los I'll be with him." hombres de Israel han escogido, yo estaré con él. The feeling in the country is this, El sentimiento en el país es that God has chosen Absalom over que Dios ha David. escogido a Absalón por encima de David. the whole country. By what they see, Todo el país, según lo que están viendo, says, okay, God chose him. dice, no, Dios escogió a Absalón. All the people feel that, Y toda la gente se sentía así and the whole army feels y that. todo el ejército se sentía igual. Everybody believes Todos creían that this is what God has chosen. que eso era lo que Dios había decidido. Man, it's easy to get deceived by what you see. Es fácil ser engañado si nos vamos por lo que vemos. How many ever seen a magician make an elephant disappear? ¿Cuántos han visto un mago desaparecer un elefante? Right? I mean, you know what I'm talking about? ¿Saben de qué estoy hablando? Guess what? He didn't do that. Y él no hizo eso realmente. You know what I'm saying? ¿Saben de qué estoy But I hablando? saw it. Pero yo lo he visto. Yeah, but he didn't do Sí, that. pero él no lo hizo. Not unless he ate it. A no ser que se lo haya comido. Do you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que digo? Just because you see it, El hecho de que tú lo veas that don't necessarily mean that's the way it is. no quiere decir que sea así. Faith comes by hearing. La fe viene por oír Brother, we got to hear the Lord. y tenemos que oír al Señor. Amen. Amén. And then Absalom in verse 20, Y luego Absalón en I el got to get this versículo part 20, because I want you to see what's happened here. quiero que vean lo que pasa. He says to Ahithophel, give your advice. What do we do? Absalón le dijo a Ahitofel, dad vuestro consejo, ¿qué haremos? He says, go to your father's concubines Y él le dijo, ve a las concubinas de tu that padre he left que él dejó, and make yourself odious to your father. y así sabrán que te has hecho odioso a tu The padre. hands of all of Israel who are with you will also be Y strengthened. las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. So he pitched a tent on the roof for Absalom. Entonces levantaron pues para Absalón una tienda. And Absalom went to his father's concubines in the sight of all of Y Israel. Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la luz de todo Israel. Ahithophel said, make yourself irreconcilable to your father. Ahitofel le dijo a Salomón que se hiciera a sí mismo irreconciliable con su padre. Go into all of his concubines Llégate a todas sus and concubinas do it y hazlo on the roof en el techo so all of Israel can para watch. que todo Israel lo vea. Remember what David did on the roof? ¿Recuerdan lo que David hizo en el techo? Remember? ¿Recuerdan? And then what did Nathan the prophet Y say? luego, ¿qué dijo el profeta Natán? He said, you did this privately, Dijo, secretly, tú hiciste eso en privado, en lo secreto, but I'll do it in front of all of Israel. pero yo lo haré delante de todo Israel. Eduardo brought that to my attention earlier. Yo le comenté eso al pastor anteriormente. What David did came back to him. Lo que David hizo se vino contra él So in the después. middle of all this, Y en medio de todo esto, David is reaping some judgment, David está cosechando del juicio, but God's also carrying out his divine pero purpose. Dios también está haciendo su propósito divino. And here is what the spirit of Shimei and Ahithophel and Absalom wants to do. Y esto es lo que el espíritu de Absalón y de Ahitofel y de Simei quieren hacer. He wants to prevent Quieren impedir any reconciliation in your life toda reconciliación en tu vida where you cannot get reconciled para que tú no puedas reconciliarte to your brother, con tu hermano, your sister, tu hermana, your son, tu hijo, your daughter, tu hija, your husband, your tu wife, esposo, tu esposa, your mother, your tu father. papá, tu He mamá. wants to cause you to do Él something quiere hacer que tú hagas algo to prevent any para reconciliation. impedir cualquier reconciliación. I bet some of you know what I'm talking about. Creo que algunos saben de qué estoy hablando. Anybody know what I'm talking about? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Well, I can never reconcile with you because you did this. No me puedo reconciliar contigo por lo que tú me hiciste.
You did this to me. Tú me hiciste esto y lo otro. That's the spirit of Shimei. Ese es el espíritu de Simei. That's the spirit of the betrayer. Ese es el espíritu de la traición. Do this, Haz esto and you'll never get reconciled to your y father. nunca serás reconciliado con tu padre. Do this, Haz esto you'll never get reconciled to God. y nunca serás reconciliado con Dios. You know, the whole ministry that Jesus gave us, Todo el ministerio que Jesús nos ha dado, what's it called? ¿cómo se llama? The ministry of El reconciliation. ministerio de reconciliación. The devil does not want relationships restored. El diablo no quiere que las relaciones se reconcilien. Now, God can separate sheep from goats. Dios puede separar cabras de ovejas. Amen. Amén. But the devil, Pero el diablo he wants to separate the sheep from the sheep quiere separar las ovejas de las ovejas so that you cannot be reconciled to one another. para que nos reconciliemos unos con otros. And he will cause someone to do something Y hace que alguien haga algo that keeps them from being reconciled. que les impide reconciliarse. It will happen in your marriage, Eso pasa en tu matrimonio, in your relationship at church, en tus relaciones en la in iglesia, your relationship with God. relaciones con Dios, Because sometimes you do something and you say, God will never forgive me. I don't know how many people tell me porque a God will veces never sientes forgive que me Dios for that. nunca te va a reconciliar por causa de lo que has hecho. He doesn't want you to be reconciled. Y ese espíritu no quiere que tú seas reconciliado. And so that was the advice Y ese fue el consejo that Absalom gave, que Absalón le dio, that Ahithophel gave. que Agitofel le dio. And it said in those days, his word was like the word of God. Y dice que en aquellos días su voz era como la voz de Dios. So I want to close there. Y quiero cerrar allí. Out of all of this, two De things todo esto, dos cosas that I feel. que yo siento. When all the garbage is going on that you see today, Con toda la basura que estamos viendo hoy en día, you need to look up tenemos que mirar and realize y darnos cuenta that if you know God, que si conocemos a you're Dios, getting ready to do great things. vamos a hacer grandes cosas. Because the word says, Porque la palabra dice those who know the que los Lord, que conocen al Señor, who know their God, los que conocen su will do Dios, exploits. harán maravillas, That's what's going to happen in the last days. hazañas. Eso es lo que va a pasar en los últimos días. This ought to be Esto tiene que ser the church's finest hour. la hora final de la iglesia. This ought to be, everybody in here, this ought to be the best time you ever had Tiene que ser el mejor tiempo que hemos tenido to do exploits. para hacer hazañas. The second thing, Lo segundo, you need to get refreshed. tenemos que ser refrescados. I want people to leave refreshed Quiero que la today. gente se vaya hoy refrescada. And some of you say, well, if you hadn't preached so long, I would. Y la gente dice, si no hubiera predicado tan largo, tal vez I need to get refreshed from the long preaching. pueda recibir refresco del sermón tan largo. But how many want to be refreshed? Pero ¿cuántos quieren ser refrescados? Amen? Amén. And I think God put it in every believer Y creo que Dios coloca en cada creyente that you all want to do something great que for God. tenemos que hacer algo grande para Dios. You want to do some exploits for God? Algunas hazañas para Dios. Amen. Junior, you want to do some exploits for God? Junior, ¿quieres hacer grandes cosas para Dios? Amen. Amén. Jessica, you want to? Jessy, ¿tú también? Amen. Jessica, Blanca? Blanca. Amen. Amén. So if you want to do exploits, Y si quieres hacer hazañas if you want to be refreshed, y ser refrescado, come on down and let's ask the Lord to refresh pasa us. adelante y pidámosle al Señor que nos refresque. And listen, how many of you have something that God has put in your heart to do? ¿Cuántos de ustedes tienen algo que el Señor ha colocado en su corazón Raise para your que hand hagan? if God has put something in your Levanta tu heart. mano si Dios ha colocado algo en tu corazón. Okay, let me tell you what. Y déjame decirte, It's time. es tiempo, It's time. You may not have a lot more time. es tiempo. Tal vez no te queda demasiado Those who tiempo. know their God will Los que do conocen exploits. su Dios harán hazañas. Those who know their God will Los que do it. conocen su Dios lo harán. What are you waiting for? ¿Qué estamos esperando? Young people, I spoke to you on Friday. Jóvenes, les hablé a ustedes el viernes. Some people, Algunas personas, listen to this. escuchen esto, You need to move from being a sheep tienen que dejar de ser ovejas to being a shepherd. para ser pastores. Amen? Amén. Sheep Las ovejas are all about themselves. se trata de ellas mismas. Shepherds Los pastores are all about the sheep. cuidan las ovejas. Some of you out there, Algunos de you're ustedes never going to get where you need to be till you start getting a shepherd's heart. nunca van a llegar a donde deben estar hasta que no tengan corazón de pastores. That shepherd takes care of the sheep. El pastor cuida las ovejas. You need to move to that next level, Tienen guys. que moverse a ese próximo nivel.
So that's the third thing I want you to think Esa es la about. tercera cosa que quiero que piensen. How many of you feel ¿Cuántos de ustedes sienten that God really has either given you a shepherd's heart or wants to give that to you? Raise que your Dios hand. les ha dado corazón de pastor o quiere darles un corazón de pastor? Anybody? ¿Alguien? Levante su mano. Praise the Sí. Lord. Praise Gloria a the Dios. Lord. Praise the Lord. Gloria a Dios. You say, Lord, I want a shepherd's heart. Tienes que decir, Señor, quiero un corazón de pastor. Brother, I guarantee you, when that happens, I never knew I was going to be a pastor. Cuando eso sucede, el pastor nunca sabía que iba a ser And pastor I'm thinking, there's no way I can do this. y pensaba que no podía hacerlo. But you know what? God has to give you the heart Pero Dios tiene que darte el corazón para que lo hagas, for the sheep. para las ovejas. Otherwise, you can't be a shepherd. De otro modo, no puedes ser pastor. And so it's not about the shepherd, Y it's no se about the sheep. trata del pastor, sino de sus ovejas. So the shepherd is about the sheep. Pues el pastor le interesa las ovejas, Refreshing. el refresco. Let's get refreshed. Seamos refrescados. Amen. Amén. Exploits. Hazañas. Some of you got to start doing some things. Tenemos que empezar a hacer ciertas I mean, you got to cosas. start doing some things. Empezar a hacer I ciertas want our leaders cosas. down here in case you need prayer. Quiero que los líderes pasen adelante por si la gente And the necesita third thing- oración. Y lo tercero, Lord, give me a shepherd's heart. Señor, dame un corazón de pastor. David was used by God. He was a shepherd. David fue usado por Dios desde que era un Abraham, the pastor. father of faith, he was a shepherd. Abraham, el padre de la fe, era un pastor. Moses, the great deliverer, he was a shepherd. Moisés, el gran libertador, fue un pastor. Amen. Amén. You see what I'm saying? ¿Ven lo que digo? God uses shepherds. Dios usa pastores. God uses shepherds. Dios usa I pastores. think He wants. I know some of you, God wants you to be a shepherd. Dice que algunos Dios quiere que sean And some of pastores. you already are operating in that. Y algunos ya están funcionando como pastores. Amen. Amén. The way you know you're a shepherd La manera que tú sabes que eres pastor is do the sheep listen to your voice? es si las ovejas escuchan tu voz. Amen. Amén.